الذي وفق وسدد وقرب في الحلال بين الزوجين، وجعل السبيل للابن الصالح هو النكاح. فإذا عزم الإنسان على النكاح لابد أن يقدم نية صالحة قبل كل شيء، فإن مبنى الأمور على النيات، فإن صلحت النية كان العمل أصلح، وإن قبحت النية كان العمل أقبح. لهذا أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشباب بالنكاح، فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حق تحسين الصوم في البداية يثير الشهوة، لكن بعد ذلك يخمد نار الشهوة. لهذا أراد النبي محمد أن يباهي به أمته: فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. تكون أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم وأحسن الأمم وأفضل الأمم ببركة سيد الأمم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما كانت هذه الأمة خير أمة إلا ببركته. فما وقع اليوم من مفاهيم خاطئة أنه يتزوج ولا يريد أولاد لأنه ما عنده مال أو ما عنده نفقة، هذه جاءت بها من خارج الإسلام، وإلا فالله سبحانه وتعالى ما خلق نسمة إلا وقد خلق له رزقه. وعوض يقول: لا، أنا أكتفي بإذني، وكأنه تأثر بمفاهيم من الخارج. هذا عكس ما أمر به النبي محمد. نعم، أما يتزوج ويرمي أولاده هذا الغلط في الشارع. يتزوج وينجب أولاد ويزم على تربيتهم التربية الحسنة على خلق النبي محمد، أدب النبي محمد، على شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النيات الصالحة في النكاح، وقدمنا والصالح نيات كثيرة في النكاح. فينبغي لمن أراد النكاح أن يذهب عند الناس من أهل التقوى وهذا الصلاح، أن ينوي له تلك النيات الصالحة حتى يقدم على نية صالحة، فيكون في ذلك النكاح الصلاح وفيه السعادة، ويعقب بعد ذلك الذرية الصالحة. والله يرزقنا زوجات صالحات وذرية صالحة بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan telah memberikan petunjuk dan telah memberikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan suatu hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu yang halal antara pasangan suami dan istri dengan menikah, dan menjadikan itu jalan untuk mendapatkan anak yang saleh daripada nikah. Maka hendaknya bagi orang yang ingin melangkah kepada kehidupan berumah tangga, pernikahan, maka dia memulai dengan niat yang baik antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam pernikahannya tadi. Karena setiap amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Selama niat tadi baik, maka amal perbuatan seorang tadi akan menjadi lebih baik lagi. Sebaliknya, jika niat seorang tadi sudah jelek, buruk, maka amal perbuatan yang berdampak dari niat yang buruk tadi akan menjadi lebih buruk lagi. Oleh karena itu, Nabi SAW mewasiatkan kepada para pemuda bahwasanya jika kalian mampu man istata'a minkumul ba'ata, al-ba'a an-nafaqah wa التوغان والنفقة. tawagan wa nafaqah.
jika kalian sudah memiliki kemampuan untuk menafkahi dan memiliki keinginan untuk menikah, maka hendaknya kalian menikah. Jika tidak, jika kalian belum mampu, maka hendaknya kalian berpuasa, karena itu akan menjadi tameng kalian daripada hal-hal yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaum fil bidayah. بداية الصوم يثير للشهوة بعدين إذا استمر عليها ينقص. Berpuasa jika seorang pemuda tadi tidak dapat menikah, tidak mampu untuk menikah, kemudian dia melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa. Pada mulanya puasa itu akan menumbuh, akan meningkatkan syahwat pada awalnya, akan tapi jika dia terus continue, dia mendawamkan itu puasa, maka puasa tadi akan menjadi suatu hal yang akan mencegah syahwat dia, akan menjaga dia daripada hal-hal yang haram. Dan dengan menikah tadi, Nabi SAW akan bangga karena sebabnya. Karena dengan menikah tadi maka akan memberikan keturunan-keturunan yang mana itu adalah termasuk daripada umatnya Nabi SAW. Nabi SAW akan bangga dengan banyaknya jumlah umat yang beliau miliki. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, sesungguhnya aku, kata Nabi, bangga dengan kalian karena banyaknya kalian kelak di hari kiamat. Maka kelak di hari kiamat umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat yang paling banyak, umat yang paling terbaik. Kenapa menjadi umat yang terbaik? Tidaklah menjadi umat yang terbaik kecuali melainkan karena berkah beliau adalah Nabi terbaik, Rasul terbaik Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pemahaman yang telah tertanamkan di pikiran para pemuda di akhir zaman ini, yang mana tatkala dia tercegah, dia menahan diri untuk tidak menikah. Tatkala ditanya kenapa, karena dia takut akan rezeki, akan dia karena sebab finansial. Maka itu adalah sebuah pemikiran yang tidak benar, yang tidak tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah setiap orang itu, tidaklah setiap jiwa yang keluar di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, menentukan daripada rezeki yang dia miliki. Allah sendiri yang menanggung daripada rezeki hambanya. Akan tapi pemuda-pemuda yang memiliki pola pemikiran seperti itu, mungkin dia ini telah terpengaruh dengan cara berpikir orang-orang luar, orang-orang barat, sehingga dia mencegah dirinya, dia tidak berani untuk menikah karena sebab finansial tadi. Maka ya, kata beliau, jika tatkala dia menikah, dia takut, khawatir untuk membiarkan anak-anaknya akan berada di pinggir jalan, tidak terurus gitu, tidak terdidik, tidak terurus di pinggir jalan gitu ya. Karena mendidik anak dengan pendidikan yang baik itu adalah termasuk tujuan seseorang menikah. Hendaknya dia tatkala menikah, dia menginginkan anak yang saleh, yang terlahir daripada dirinya, dan dia didik dengan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga dia tumbuh menjadi pribadi yang baik.
itu adalah termasuk daripada niat yang baik di dalam menikah. Dan para salafun saleh itu mereka mempunyai banyak sekali niat-niat di dalam menikah. Oleh karena itu sangat dianjurkan tatkala seorang akan menikah, dia datang kepada seseorang yang soleh, seseorang yang soleh, seorang yang alim dan soleh. Dia datang kepada dia untuk meniatkan niat-niat bagi pernikahan yang akan dia langsungkan. Dia minta kepada orang soleh tadi untuk meniatkan pernikahan yang akan dia langsungkan tadi, sehingga tatkala pernikahan tadi didasari niat-niat yang baik akan memunculkan kebahagiaan pada dia, keberuntungan di dunia dan keberuntungan kelak di akhirat, yang akan juga akan mendatangkan setelah itu anak-anak yang salihin dan salihat karena berkah daripada niat yang baik tadi. وقد أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد النكاح بالسؤال عن المرأة، فإن رآها ذات خلق وذات دين وتقوى استخار الله وشاور وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الوصف الأهم، هذا هو الوصف الأهم بالمرأة، ذات تقوى ودين وخلق. الدين والخلق أهم شيء، أهم وصف المرأة. كذلك في الزوج عندما يقبل للخطبة أهم وصف الدين والخلق الحسن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف المرأة الصالحة وقال وصفها بأوصاف كثيرة. قال تزوجوا الودود الولود. كان أحد من الصحابة أراد قال لكنها عقيم، فقال لا تتزوج. فرجع مرة ثانية يذكر له من جمالها وكذا، قال لا تزوج. ثم قال تزوجوا الودود. الولود يعني تلد، يعرف ذلك من أقاربها، من عماتها، من أخواتها، من خالاتها، من تلك العائلة الزوج. الودود التي تتودد لزوجها، تتودد لزوجها، أنه أي تتحبب له، تتحبب من حيث في حالة سرورها وفي حالة غضبها كذلك. قد يكون الزوج يوم يعني مسار كما هو ينبغي له يدخل البيت دائما بالسلام وبالبشر حتى يكون يومه كله فرح وسرور، وقد يأتي كئيب تعبان ولا تثير المشاكل وقت تعبه، قد تأتي له بالأخبار التي تسر قلبه. فإذا هدأ غضبه وذهب تعبه فحينئذ لا بأس أن تناقش معه بالمواضيع المهمة التي ينبغي المناقشة فيها. لكن المشكلة الآن إذا الزوج غضبان تعبان وقابلته الزوجة بأخبار سيئة من أخبار الأولاد ومشاكلهم أو أخبار النفقة ونحو ذلك، فحينئذ يزداد الشجار ويزداد الغضب. فإذا غضب الزوج ينبغي المرأة أن تتودد له، بأن تصنع له طعام أو تأتي له بشيء يحبه أو تقرب منه وتأتي له بكلام يحب أن يسمعه. هذا يسموه التودد. فمعنى التودد يعني التحبب، تتحبب للزوجة، فهي تتحبب إليه، وإذا قربت منه خطوة ينبغي له هو أن يقرب منها خطوة، فحينئذ يذهب
الزعل والخصام. أما من يعتقد أن هناك زواج بلا خلافات ولا خصام ما لابد من هذا كل زواج. لكن بعض الناس ينظر إلى الأفلام والمسلسلات، بغى زوجة كما هذه اللي في المسلسل هذا والفيلم، ويبغى الزوج كما ذلك. إيش هذا؟ شوف هذا كيف الرومانسية، شوف الكلام الرومانسي، شوف كذا كذا كذا. هذا يعيش نفسه في الوهم. هذه الأفلام وهذه المسلسلات عيشت الناس في الوهم، ليس له ارتباط بالواقع أبدا. الواقع بخلاف ذلك. لهذا ما بنت أو ولد يرى هذه الأفلام والمسلسلات ثم يصطدم بالواقع ويظن أن هذا بيكون الواقع. ما يتأتى هذا. الذي يتابع المسلسلات والأفلام ويندمج معها يعيش دائما في الوهم. هذا كثير من وقائع الطلاق بسبب هذه المسلسلات. مرأة في صورة فلانة الممثلة فلانة، وينسى أن هذه الصورة أصلا مركبة كلها مكياج وميك أب، هذا كله ليس صورة حقيقية. والزوج يقول لها كما الممثل الفلاني. إيش العقول هذا؟ بعدنا عن شريعة النبي محمد، بعدنا عن تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا كثرت حالات الطلاق في هذا الزمان. المرأة لن تتعلم آداب العشرة، الزوج كذلك. والذي ينبغي في هذا الزمان أن تعمل دورات للمعاشرة الزوجية للمرأة للرجال وللنساء كذلك. هذا ينبغي تعلمهم كيف الدين وكيف الشريعة بينت الحقوق الزوجية، ما على الزوج وما له، ما على الزوجة وما لها. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بين كل شيء. جزا الله عنا سيدنا محمد خير الجزاء، خير ما جزى نبينا عن أمته. ما ترك شيء إلا وبينه لنا. الحمد لله. فما على الإنسان إلا أن يسأله ويذهب إلى عند أهل العلم ليرشد. والله يرشدنا وإياكم لأحسن الأخلاق ويهدينا إلى أحسنها، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk kita bertanya tentang wanita yang akan kita nikahi, tentang baiknya agama dan baiknya akhlak wanita yang akan kita nikahi tadi. Kita bermusyawarah, kita menanyakan tentang bagaimana akhlak dan agama seorang wanita tadi, karena itu adalah sifat yang terpenting bagi perempuan yang akan kita nikahi, yaitu agama dan akhlak dan ketakwaan daripada seorang perempuan tadi. Begitu juga si suami, jika seorang perempuan dia akan dinikahi atau akan menikah, maka hendaknya dia memilih daripada laki-laki yang baik akhlaknya dan agamanya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan kepada kita tentang bagaimana ciri-ciri wanita yang salihah. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tazawwaju al-wadud al-walud. Menikahlah kalian terhadap seorang perempuan yang al-wadud dan al-walud. Dikisahkan dahulu kaiful kisah sahabat al-wadud زوج فلان جميلة لكنها لا تلد، فقال لا تزوجها. ثانيا وثالثا ما قال تزوجوا الولود. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta pendapat. Dia akan menikahi seorang perempuan yang cantik, kan, tapi dia mandul, tidak bisa melahirkan seorang anak. Akhirnya Nabi melarang, jangan. Kemudian dia maju lagi, menghadap lagi kepada Nabi untuk meminta pendapat lagi tentang yang sama. Nabi, saya mau nikahi perempuan yang cantik ini, akan tapi Nabi SAW menyatakan tidak. Kemudian tatkala dimintai lagi pendapat kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan hal tersebut, jazawwaju al-wadud al-walud. Menikahlah kalian kepada seorang perempuan yang al-wadud. Apa al-wadud?
yang selalu mengambil hati suaminya, menyenangkan suaminya, baik tatkala senang ataupun tatkala marah. Al-walud yang bisa melahirkan anak-anak kita kelak. Dan itu bisa diketahui dengan kita melihat kerabat perempuan yang dia miliki, dari bibi-bibinya, dari saudarinya. Kita bisa melihat apakah seorang tadi bukanlah termasuk perempuan yang mandul gitu ya. Dan al-wadud yang selalu membuat senang si suami. Dia selalu mengambil hati suami, bisa mengambil hati suami, baik di dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan suami marah. Hendaknya dia selalu tatkala suami akan keluar ataupun tatkala akan datang, disambut dengan salam, kemudian disambut juga dengan wajah yang berseri-seri, senang, maka suami akan bahagia. Maka harinya tersebut harinya tadi akan dipenuhi dengan kesenangan, kebahagiaan, karena dan juga sangat tidak dianjurkan tatkala seorang laki-laki suami datang misalnya dari rumah, datang dari bekerja dari luar, dari capek, kemudian pulang ke rumah, datang dalam keadaan capek, dalam keadaan marah misalnya dan sebagainya, kemudian si istri menyodorkan kepada suaminya menambah problem, padahal suami tadi telah pulang dalam keadaan penat, bekerja atau yang lainnya, kesibukannya, kemudian ditambah lagi langsung diadukan kepada suaminya tadi perihal problem masalah tentang anak-anaknya, mungkin tentang nafkah yang kurang, uang yang kurang. Maka hendaknya seorang istri tadi dia menunggu terlebih dahulu sehingga suami tadi telah tenang, dengan dia mungkin menyambutnya dengan sambutan yang hangat, habis itu disodorkan kepada suaminya makanan atau sesuatu yang dia sukai, atau didekati itu suaminya, kemudian diajak ngobrol, diajak bicara dengan bahasa yang lembut, dengan obrolan yang lembut, sehingga tatkala suami tadi telah tenang, waktunya telah pas, akhirnya dia menceritakan segala problem yang dia ingin sampaikan kepada suaminya tadi. Ini semua itu namanya adalah cara bagaimana seorang istri tadi mengambil hati suaminya. Itu semua dengan dia melakukan hal-hal yang tadi kita sebutkan tadi. Itu namanya tawaddud. Mengambil hati seorang suami tadi, menyenangkan hati seorang suami tadi. Maka hendaknya seorang istri, dia tatkala si suami mendekat kepadanya satu langkah, dia juga mendekat kepada suami tadi satu langkah. Adapun jika seseorang meyakini bahwasanya pernikahan itu tidak ada
di dalam pernikahan itu tidak ada pertikaian sama sekali, tidak ada problem sama sekali, maka dia telah dia telah terpengaruh mungkin dengan kehidupan yang ada di film mungkin, atau di sinetron, atau di film atau di sinetron ya. Karena tidak mungkin kehidupan berumah tangga itu tidak ada pertikaian, selisih pendapat, habis itu tidak ada masalah sama sekali, pasti ada itu. Akan tapi seseorang yang dia tertipu karena melihat daripada kehidupan percintaan yang ada di film ataupun di sinetron, yang mana di situ semua kehidupannya itu romantis, keromantisan yang ada di kehidupan mereka, yang gak ada pertikaian sama sekali, yang ini sempurna ya, itu adalah semuanya film-film tadi itu membuat manusia hidup di dalam ilusi, waham. Karena apa yang ada di film tadi atau ada di sinetron tadi itu semuanya tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Sehingga tatkala seseorang yang suka mengikuti film atau sinetron, dia kemudian menyangka hal tersebut terjadi di nyata, dia telah tertipu. Seperti halnya dia tatkala melihat bentuk atau wajah seorang artis yang cantik, dia lupa bahwasanya wajah tadi wajah yang tertumpuk dengan make up yang begitu banyak sehingga terlihat cantik. Padahal itu semua adalah make up yang tertumpuk-tumpuk di wajah, di atas wajahnya tadi. Akan tapi tatkala kita jauh daripada syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada kita menerapkan adab dan akhlak ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beginilah yang terjadi. Banyaknya perceraian, banyaknya perceraian karena sebab apa? Karena sebab si suami tidak bisa tidak mengetahui cara memperlakukan istrinya. Dia tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan istri. Begitu juga sebaliknya, si istri tidak tahu bagaimana dia memenuhi hak suami dan bagaimana dia memperlakukan dan berinteraksi dengan suaminya tadi. Dan itulah yang sangat dibutuhkan sekarang ini. Bagaimana kita belajar adab-adab al-muasyarah, bagaimana kita memperlakukan istri, interaksi dengan istri. Maka itu yang paling dibutuhkan sekarang. Diadakan itu diadakan diklat, pendidikan kilat, daurah yang di situ diajarkan bagaimana cara muasyarah zaujiyah, bagaimana cara memperlakukan istri, memperlakukan pasangan, bagaimana kita berperilaku, bersikap di dalam kehidupan rumah tangga. Dan Nabi SAW itu telah menjelaskan semua hal. Tidak ada satu apapun yang ditinggalkan oleh Nabi SAW tanpa beliau jelaskan itu. Semua sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka hendaknya yang perlu kita lakukan adalah datang kepada orang yang mengerti akan bagaimana ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga kita diarahkan, kita diajarkan daripada adab-adab tersebut, sehingga kita melangsungkan daripada pernikahan tadi, kehidupan berumah tangga tadi dengan kebahagiaan dan benar.
سؤال دي موجود. موجود إن شاء الله. واحد يقول ini قد قد ضاع منه شغله بعدين يطلب الدعاء عشان يحصل على شغل جديد الأحسن. من ضاع عليه كده أو فات عليه شيء فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن الله يبدله خيرا مما فاته، ويكثر من الاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقينا يفتح له باب رزق من حيث لا يحتسب. كان التقصير مننا يا عدم الهمة. لعلك ألف من الاستغفار ما بغت حتى ربع ساعة، ألف من الصلاة على النبي ما ربع ساعة، 100 من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي ما بغت حتى 5 دقائق. لكن كثير من الناس يعني ما عنده همة، فيضيع ساعات كثيرة في لا شيء، يلعب جوال ونحو ذلك، لكن يصعب عليه أن يتجه بهمة أو في ضيق. هو الشغل بيدوب بيبحث عنك، لا أنت تبحث عنه. استمر على هذه الأوراد، الاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألف ومن لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى العجب العجاب في تسهيل الأرزاق الحسية والمعنوية. Kata beliau, barang siapa yang kehilangan sesuatu atau ada yang luput dari kehilangan sesuatu tadi, maka hendaknya dia memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena Allah akan mengembalikan apa yang hilang darinya dan diganti dengan yang lebih baik lagi. Dan beliau juga menyarankan untuk memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan itu kita akan pasti itu adalah sesuatu yang pasti bagi seseorang, akan dibukakan pintu rezeki daripada jalan yang tidak disangka dengan dia selalu memperbanyak beristighfar dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi keteledoran itu dari kita teledor, bahwa padahal orang yang rutin membaca hal tersebut secara pasti akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak disangka. Dan itu tidaklah memakan waktu yang lama. Kita membaca istighfar 1000 kali gak sampai 15 menit, membaca sholawat 1000 kali gak sampai 15 menit, baca la haula wala quwwata illa billahil azim 100 kali gak sampai 5 menit bahkan. Akan tetapi banyak sekali manusia yang dia tidak punya semangat untuk mengamalkan itu semua. Akan tapi tatkala dia berduduk di depan TV atau di depan HP-nya, atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, dia mampu untuk menjalaninya dengan waktu yang lama. Akan tapi hendaknya kita melangsungkan
kita istiqamah membaca wirid-wirid ini, kita akan melihat keajaiban yang luar biasa yang akan Allah berikan kepada kita dengan kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak istighfar dan sering-sering membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. في واحد يسأل هل قراءة دلائل الخيرات لابد من إجازة؟ هذه الأوراد والصلوات ومنها دلائل الخيرات، نعم يمكن قراءتها حتى بدون إجازة، إنما الإجازات هي لسرعة تحصيل الثمرة من تلك الأوراد ولتتصل بمن ذلك المصنف المتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان يعني العمل مع الإجازة له ثمرة أسرع وأكثر، لكن العمل مطلقا لا يحتاج إلى إجازة سواء كان في دلائل الخيرات أو في غيرها، ولا يشترط أن يكون هناك صيام كما يعتقد البعض لابد ما يصير دلائل الخيرات إلا بالصيام كذا كذا يوم، لا، هذا ليس بشرط. فيبدأ إذا ويجعل له ورد كل يوم دلائل الخيرات يختمهم في الأسبوع كاملا، فلهذا حزب كتاب دلائل الخيرات إلى أحزاب، فيقرأ كل يوم حزب حتى وعليه عمل السلف الصالح، ما يتركون حزب من دلائل الخيرات كل يوم من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل أسبوع يختمونه مرة، بل بعض السلف يقرؤونه يوم الجمعة كاملا غير أورادهم اليومية منهم، ما فيه من الخير والبركة وتيسير الأرزاق وتسهيل الفتح وجلاء الرين عن القلب، وهذا قد جربه كثير من السلف الصالح، وكثير منهم من حصل له الفتح في هذا الكتاب المبارك فاقرأه والزمه فإن تيسرت لك الإجازة، وإلا فاقرأه وواظب عليه ترى الخير والبركة من ذلك الكتاب ومن تلك الأوراد صلوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة عيانا في دينك ودنياك، وسترى بعد ذلك في الأمان في يوم عقباك إن شاء الله جوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan wirid-wirid daripada bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW termasuk membaca dalail khairat itu bisa diamalkan walaupun tanpa ijazah. Adapun mengamalkan dengan adanya ijazah itu membuat cepatnya kita mendapatkan hasil daripada bacaan kita. Karena tatkala kita membaca dengan ijazah tadi, kita memiliki sambungan dengan musannif, dengan pengarang sholawat tadi dalail khairat atau yang lainnya, yang mana dia tersambung dengan Nabi Muhammad SAW, maka akan memberikan secara cepat hasil daripada apa yang dia baca tadi. Akan tetapi secara umum, yakni tatkala dia membaca sholawat diantaranya dalail khairat walaupun tanpa ijazah itu tidak masalah, dan tidak harus membaca dalail khairat itu disyaratkan berpuasa terlebih dahulu. Kalau ingin baca dalail khairat harus puasa ini puasa itu, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Tidak kata beliau, tidak, itu bukanlah termasuk syarat tatkala dia membaca dalail khairat tadi. Maka hendaknya dia rutin membaca
Dalail Khairat, kitab Dalail Khairat ini, karena para salafun saleh mereka itu memiliki wirid di dalam membaca Dalail Khairat ini. Mereka membagi Dalail Khairat ini menjadi bagian-bagian sehingga mereka mengkhatamkannya dalam satu pekan. Jadi dibagi menjadi 7 sehingga tidak berlalu satu pekan kecuali mereka telah mengkhatamkan daripada kitab Dalail Khairat. Sebagian daripada mereka, para ulama salaf, mereka bisa memiliki wirid mengkhatamkan Dalail Khairat dari awal sampai akhir di hari Jumat, selain rutinin wirid pembacaan Dalail Khairat yang dibagi menjadi 7 tadi. Itu juga dilakukan. Kemudian lebih daripada itu, dia menghatamkan dari awal sampai akhir daripada kitab Dalail Khairat di hari Jumat tadi. Karena di dalam membaca kitab Dalail Khairat ini terdapat kebaikan dan keberkahan, bahkan di dalam memudahkan, melapangkan rezeki, di dalam mempercepat kita mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi sebab bersihnya hati daripada karat, daripada penyakit. Dan banyak sekali para salafun saleh mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab kitab Dalail Khairat ini. Kemudian semoga kita menjadi orang yang diberikan taufik untuk selalu mengamalkan amalan yang salihah, sehingga kita akan bersanding dengan Nabi Muhammad SAW kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wah, ini kal fi wahid yatlubu du'a li zaujati li an takuna salihatan. عشان زوجتي هذا سيكون صالحة. ويبدأ الصفات إلى صفات حسنة ويوفق بينهما إن شاء الله، ويجعل بينهما المودة والسكينة والرحمة والمحبة، ويتعاونون على فعل الطاعات وتربية الأولاد تربية صالحة جاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله. ولا بد الإنسان يكسب زوجة صالحة أنه ينظر إلى ردة فعله، لأنه يملك ردة فعله ولا يملك تغييرها بالدعاء إن شاء الله، لكن هو إذا صدر منها شيء لا بد أن يكون له ردة فعل حسنة ولا يتعجل في الأمور، ويثق بالعزيز الغفور سبحانه وتعالى، فإن بالصبر يظهر العبد بكل المنى وكل ما يتمنى. الله يجعلنا إن شاء الله متوافقين متحابين بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dia mendoakan insya Allah istri-istri kita dijadikan istri yang salehah. Hendaknya kita suami dan istri saling tolong menolong dalam ketaatan, dalam kebaikan, dan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendapati istri tadi tidak baik, berperilaku tidak baik, maka hendaknya kita bersabar atas perilaku tadi, dan kita mendoakan daripada istri kita tadi agar berubah daripada keadaannya. Karena perubahan itu insya Allah akan terjadi dengan kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita bersabar terhadap akhlak yang jelek daripada istri kita, itu adalah suatu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendoakan semoga kita mendapatkan istri-istri yang salehah yang selalu membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. الله يبارك لنا إن شاء الله، يرزقنا زوجات صالحات طائعات عابدات راضيات مرضيات لله رب البريات،
ويوفقنا لما يرضي عنا ويجنبنا كل ما يصرف عنا يا رب العالمين. وارزقنا وإياك بالذريات الصالحات، ووفقنا لتربية أولادنا وطلبتنا التربية التي تقر بها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح يا رب العالمين. ويبارك لنا في الأوقات والأقوات ويجعلنا مصروف الطاعات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.